yeah. Right. Teso taot sa ta. Sa miraramaining ang Power Corporation. MTS o Department di Boga. Ano oras na? Gastos Historia. Hello, Panama, Black 540. Akasya Bogdaw na, let's go! Yung excavator, operator, hawak-hawak ang control. Dump truck driver, bilis lang walang tigil. Bulldozer, welldozer, grader, kiss-kiss. Doso-doso na night shift warrior. Kotaw samtang may kotawan pa. Gamay na lang nga oras, agwantahan yun na. Kayang tuson namon, hindi kaya lumpat sa open XX. Kung hindi kaya, hindi pagboksa. Basin maboss, di kang mata. Di poga daw, dili kaya. Boss, sir, do pa na mama. Parking ko, lobat na ko. Plus one, tabang ka mo. Sa tomoy, te. Kaya papak, otso ta, luya na gid ba? Mga marites birada na, layo pa ang break. Tayo malao na pa. Sa miraramaining ang Power Corporation. MTS o Department di Boga. Ano oras na? Gastos Historia. Hello, Panama, Black 540. Akasya Bogdaw na, let's go! Kabos, kita na, borit-boritan. Kita na sa buong mundo, birada samtang may kusog pa. Di kaya parking na, dump truck pa. Hindi ka mo magpila, ato bang deri sa likod. Dahanggir na kami diretso deri sa likod. Pag hulat, wala manigalo padang dump truck. Boy, siit sabat-sabat nga wala kang labot. Trabaho ka lang da kay matrabaho. Mangko di joke lang sa tumoy, mga minero kaya pa. Oh, kaya na lang, plus one. Gamay na lang ang mata ko. Ha. Sa tumoy, ari pa ka mo. Di, otso ta. Mga minero warriors. Kabos, gitana. Sa miraramaining ang Power Corporation. MTS o Department di Boga. Ano oras na? Gastos Historia. Hello, Panama, Black 540. Akasya Bogdaw na, let's go! Sa miraramaining